नोंनि प्रथम चेयरमैन तो चिनि जगदीश देबबर्मा सिबले खमोनं नों कांकोरिया तेला तलांना बाकी ताकबन जागा पाइजाखले बुसु खसर नायबा नों ओके जो चालांना रोंया जगदीश बाबु सं नों चालांना रोंनाय नों 12,000 साख्रि लायनो थांबाय थाब्ला आमतेके खमामा नों चिनि एडिसिना हाना बुनियाखौ याफारि खालामखाब्ला बुबाग्रा नों कांग्रेसनि त्रिपुरा प्रदेश प्रेसिडेंट दंनाय ना एनआरसी नों सुप्रीम कोर्टआव केस खालामनाय नों भाई एनआरसी केस खालामनानै उद्र खायदि इयाखायबा प्रेसिडेंट नों दंनांगला आनी कांग्रेस त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटीनि नोंखौ प्रेसिडेंट दंनांगला बुबाग्रा 2 सेकेंड कोर्ट सालिया आं जे पार्टी खायै आनी हानि बिसाब तुटोसानि बागै किसामनि खायमै आजाद म पार्टी खायगला बो डाइरेक्ट सुनायनि साथा मैडम आं त्रिपुरा साराबाय बेमानि खायमांला निनि पार्टी खाया आं एनआरसी खायमाया त्रिपुरा सारा मोथानानि बागै आं कुरफोर सामन खायमाया आं प्रदेश कांग्रेस कमिटीनि प्रेसिडेंट याकरखा जागा फाइसो बायखे आबुनि परबसागाना आं जेतो दफानि बागै आनी हानि बागै आनी हिरांनि बागै कुसुं कुसुं त्रिपुरा साराव बरक खिलार बान्थि दंनायनि बागै नांखांखाय आनी जान आं माइचालिया नांखां थुइसिनाय वाका सिद्धांत नाखा सिद्धांत नावै त्रिपुरा मोथा बदल लाई थांनाय मार्च दानि 3 तारिखो दिल्लीआव थाङै इंडिया गवर्नमेंट बाय एकर्ड सानखायै त्रिपुरा सारंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तुबि फाइमानि सालनो रुखसावै दिनै ग्रासालो 28 तेलेंगाना असेंबली पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव खबजाक सानं वार्डनि मारला गोथै गामियाव पालिसि लायै तंथमा साल पालायलायखा आबनि लुगलुगि त्रिपुरा मोथा बदलनि बखांदै एवारनेस बो खलायजाखा आसालि तंथक साल पालायलायथानि थाङै मानजाखा त्रिपुरा मोथानि चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबबर्मा मानजाखा दिदेदिसि हापांनि इयान बरमगोनां रविन्द्र देबबर्मा त्रिपुरा मोथा सेंट्रल कमिटी मेंबर रंजित कुमार देबबर्मा ते जतो त्रिपुरा मोथा TWF YTF ते आमचाइनि लुकुरक दंबायखा खायनानि हामबायजा नङानि अनेक सुजुग दङ गामनि माले जोंबो अदिनो प्रेजेन्ट दङ गामोनखा बुबाग्रा फैनायनि सायाव आं सासेन सयखाया जों যখন सयखायनाफोराव যিনি भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह त्रिपुरानि दाबो मुख्यमंत्री माननीय मानिक साहा गोजाम मुख्यमंत्री राज्यसभा एमपी चिनी बिप्लब बाबू यूनियन होम सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी एरपरे गोबांमा आरो विकास बाबू बड़े प्रेजेंट सकल चरण बड़े प्रेजेंट त्रिपुरानि चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट जोंनियानो आईपीएफ नि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार दियां बड़े प्रेजेंट आंगो दङ अनिमेश दङ प्रमोशन जनाथिया दङ रंजित देबबर्मा एमएलए बिसिगत देबबर्मा एमएलए गोबां सांबादिक साक्षी कक्सालायफोर गाबोनि होम मिनिस्टार जे कक्सा मानियाबो टोटल लांनानै निकट बेनि पुलिया कक्सा हाय आव जों दिल्ली केंद्र सरकार त्रिपुरा बाय त्रिपुरा साराव बाय गोबां साया सामं खायजाखा अनलाइन सामं खायजाखा
Triprani laibona chung borom rumo Triprani laibona kama to mani kama thangka chung balake khasao chung lai thangai 70 বছর Triprani Triprasana bejala nai khai tongjak mani Nero sanje bichari am mani abachini chalia chung abul khamani theke নিজের বখাও সংশোধন করে তাবনি সিনি নরক টিপ্রাসারা বুবাগ্রামীণ যদি এখন কনসেপ্টস কামে আগো কাকাই চন কেন্দ্র সরকার এখন কমে টিপ্রামথা এক কদম থাকে কেন্দ্র সরকার তাই 2 কদম এখন কমলে আগো বই চন্দনি যত তমানি শুধু আলাদা টিপ্রালেন এই সিনি মুসা বলন বাদ তাই যত হারি অধিকার লাফানো নাই রাজনীতি অধিকার লাফানো নাই আর্থ সামাজিক অধিকার লাফানো নাই নিজের আইডেন্টিটি অবচন লাফানো নাই নিজের লাইফের তমনি অবচন কিভাবে নাই হিস্ট্রি কিভাবে নাই অবতারণা প্রয়োগ করে বড় দিনসহ 80 বছর ত্রিপুরাও সরকার ইনকা কংগ্রেস সরকার 3 বছর চালাঙ্কা বামফ্রন্ট ফাইল 25 বছর সরকার ইনকা Jumbo Congress 2 years, 5 বছর সরকার ইনকা 3 জোড়া হচ্ছে মূর্খমায়া সেখানে বাংলা ক্ষমতা চেঙ্গাপুরো গঙ্গা সরানো গঙ্গা দিশা হলানি কি বখরম সপাইয়া অত বাস্টার অদিনে বড় সহ কেন তমাবাইনি তবক ট্রাক ট্রাক তোমাই থামানি তবক আসাইনে চিরাই তিনি আসাইনে চিরাই বছর প্রবলিয়া হাতাই কতর সেন্সি পকর মানো ওসা বড় মুড়া ওসা হাতাই কতর সেই কনফিউশন হলো কিন্তু তিনি যে চিরাই আসে নাই ঘনা যে চিরাই আসে নাই বড় আশাই ফেমাসে হাতাই কতর মুখ নাই অবচিনি ইতিহাস ফেরক্তমানি করে দিবা ঠিক তো আনতে খেল তবে বস কামড় বছর চরিত্র খানে বলে প্রচারিত হইত বলিভাবে চল হাসিমতি ফাইম সমাহাই ইএম এডুকেশন অনারেবল মকব্ব সই কনফিউজ অনলাই লেখাবলে থামলায়ও আইপিএফটি বাই বিজেপি জোট সরকার দङ 18 ক্ষমতা ফাইকা বিশালী উলাখাইল লোকসভা চংমারি गोबां सारा त्रिपुरानि आईपीएफटी बरं बाय स्वर्गीय एनसी देवरम हंजाका चले पद्मो बुट दिमाया चिनि जे तंतु दादां जों दाव सि बुट मारनाय सरकार तंफानो खूब चर्चा हाजे बुजिनानै चिन स्वर्गीय एनसी देवरम जो सरकार दङबा जों मिनिट ए तोnya अलका पूर्वासन सान्ता मालिया हंकाय पूर्वासन बुट बासाखा आईपीएफटी बीजेपी बाचाखा पश्चिम आसाम विश्व बुट बाचाखा आईपीएफटी बीजेपी बाचाखा आईपीएफटी बुट मंखा 44,000 पश्चिम त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरा स्वर्गीय चिनी एनसी देवरमा बरम गोनां बुट मंखा 45,000 1000 कम बसर 99,000 তাই 1000 1 লাখ খমু और 99,000 বুট মামা সিমিনো শান্তি বুটলি পরে মুংসাবর মালিয়া ও মুংসাবর না আইপিএফ থেকে পাচিনি বাগি মানকা না ত্রিপুরা বাগি মানকা তাকলাই কে চেন ছায়া বলো বুখুচং বুবাগরা মকক সাইতলো তাকলাই চেন আনারস চিনো বুট মারিয়া ফেলো তাকলাই বিশা লোকসভা বুট পাকে তাই বুসকাঙ্গ লোকসভা বুট ফাইয়া হাইয়া থিয়াসাক বুট ফাইনাই থিয়াসাক নির্য পাবো সুযোগ ফাইনাই অধিকার ফাইনাই তাকলাই বিশা বুবাগরা সাও আনারস রিয়া ফেলো মরক তাকলাই পদ্মো বড় বুট যদি ত্রিপুরামথানি ত্রিপুরাসানি কাইসাক কাইনিয়া গোबां মাঝে অধিকার থিয়াসাক তংনাই অবশ্যই কিভাবে নাই পাকিস্তান নাসিং লাগানো তামাসু বিশেষে আপনি 19 তারিখ পশ্চিম ত্রিপুরায় ভোট দেন 26 তারিখ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরায় ভোট দেন সারা ভারত ভোট পাইতে 1 তারিখ জুন 7 দফা ভোট দেন 19 ইসিনি চেঙ্গই 19 তারিখ 23 তারিখ 28 তারিখ এপ্রিল আহেকে মে মাসের 4 দিন জুন মাসের লাস্ট 4 তারিখ জুন ঢুকাই গনি জাগনাই গনি ওই भारत सरकार गठन खालामनानै बचंबारि जोंथ' 2 मास बा 6 मास नासिदों 6 मासनि परे जदि बिसानि परे जदि बुबाग्रा कगमानि नरक ठीक ठीक खाबा खुबाके समर्थन खालामनानै
borongni अधिकार tongo morongno chung kono phano rimaya kai chung Tripura motha khaine bubagano logilenai chung nungsabano rimaya angkai joto borongni अधिकार tongo thangnani अधिकार buntuke thangnai bahike choba khanai chobani अधिकार tongo apani sujog tongko bagi takra wasa motin tokhilai ni phano tin bisinga mai hungkai ani tin jas bani notun gora phone phone ton moti khani am to ke wan chobe chobasa khanya leni buba garna বিশ্বাস খাদি kubanga bubagra ছাত্র পড়ার জন্য সংগঠন খামানি পড়ে বুবাগরা যখন তংফুনে কংগ্রেস আসামে যেমন এনআরসি খাই ফাতানি বরণ্য টিখাই রহমানি হয় বুবাগরা বুকা আর ত্রিপুরা এনআরসি খাই ফাতানি বড় বেআইনি খা তোমরা রগ্ন মাটি খাই নাই আপনার জন্য আইন থেকে তোমরা মাটি খাই চল সুপ্রিম কোর্টের কেস খাইটা তাম হিন্দা কা বাপরে सोनिया गांधी भाई राहुल गांधी भाई हिंसा बुबाग्रा नों कांग्रेस की त्रिपुरा प्रदेश प्रेसिडेंट का तोड़नाई ना एनआरसी का नों सुप्रीम कोर्ट केस कराई नों भाई एनआरसी केस खानी विड्रॉ खाई या खाइबा प्रेसिडेंट नों तंगमंगला आनी कांग्रेस की त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी में नों प्रेसिडेंट तंगमंगला बुबाग्रा फिर 2 सेकंड कोक सालिया आन जो पार्टी खाई आनी हानी बिसाब टिप्रासा निबागै किसाबुन खाइमे आजाद मो पार्टी खाइगला बो डाइरेक्ट सुनेगनि सका मैडम आन टिप्रासा बाय बेमानी खाइमागला निनी पार्टी खाया आन एनआरसी खाइमेया टिप्रासा मथाना निबागै आन कुरफन सामन खाइमेया आन प्रदेश कांग्रेस कमिटी नि प्रेसिडेंट या करखा एवं एनआरसी टीए आन कमी चौबा करने ही दो या करी थाऊ बिस्मी ओटी सेक्रीफाइस बोलो पाबो वाला चिंचा তিনি 85 সাল বাই 2024 কয় বছর উনকা প্রায় 30 বছর 32 বছর পরে তেরো সে 34 সরকার সরকারের সমাধানকায় বিজয় রাঙ্খল বাই কেন্দ্র সরকার চুক্তি খানি মুসলমান ইনকা বিজয় রাঙ্খল ছিল তিজাব শেয়ার পুরনো কগলায়ু পুলিশের বাই কগলায়ু জায়গা জায়গারও থাকি অনেক কিছু খাবো কেন্দ্র সরকার থর থর খাইতনো বড় খেলি জাগি ছিল এলাকা দেখিনি চুক্তি খাই মানে তিনি বুবাগ্রা বাই 3 বছর পরে চুক্তি খাই মানে বুবাগ্রা ছিল কোন সাব ইয়া পারিয়া त्रिपुरा मथानी चौबा भाई त्रिपुरा हास्य खरक से बड़ा खरक ठीक कराया त्रिपुरा मथा त्रिपुरा हास्य आसमानी पड़े और पड़े वो खाया तामने बगे दरकार नाम जगह तुनी केंद्र सरकार बुबाग्रा मान होंका केंद्र सरकार वांछुक का बुबाग्रा सम त्रिपुरा राज्यनी बड़ा सोई बुसा बड़ी लोगी बड़ा कम फलो বরং তিনি শতকরা 30 জন ফলো তাই 70 জন বুসা ফলো বুবাগ্রানি কগ্ন চিনি কগ্ন বড় মূল্যের এই ওয়াংশুকা বড় ত্রিপুরানি সই বুসা বন্য লগি লাই বিমা তঙ্গ বন্য কক সামান্য সই বড় বন্য হারা গোবাং বন্য মানসাই সবটাই আগে তুই তেমনি অব কমাবাইছা বড় মতো সে ফেরত মারে না হিনি কেন্দ্র সরকার বলবাংশুক প্লাস বুবাগ্রানি নেতৃত্ব দল যত ত্রিপুরা হাসেনি ত্রিপুরা সড়ক থাংচাংমাবাই তিনি কেন্দ্র সরকার বাধ্যনি 3 বছর পরে মরমচন হা খানি লিমায়া ফেলো মরমচন হা খানি লিমায়া ফেলো হা খাদমাসে 100 বেশি না 100 হংকাই হা খাদমানি সেপারেট ত্রিপুরা লেন কিন্তু তবে 100 বেশি না 100 মায়া ফেলো বুবাগ্রা বাজি চুক্তি খানি কেন্দ্র সরকার 100 বেশি না 80 ভাগ ত্রিপুরা লেন কাছাকাছি আলোচনা জমা
অবতারণা হয়তো সম্ভব বা বিভাগ্রামের বাদে সম্ভব ত্রিপুরা আসবে যারা কাহাম থাকা অনেক যারা কাইসা ফাঁসিলে ফারেন সামানি 45 সাল পূজা জনশিক্ষা সমিতি খাইল তিনি নানাসন তিনি থাকুসন 45 সাল পরে 48 সাল পূজা গণমুক্তি পরিষদ দশরথ বাবু সুগন্ধ বাবু অভিরাম বাবু সং হেমন্ত সুগন্ধ সং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ যা ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ অনেক উপজাতি করে ত্রিপুরা করে যারা কাছাম কমিউনিস্ট খেলেল বড় সামল ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ যাদের পাহাড় শাখা অবা শুধু সেই ত্রিপুরা সারানো মুক্তি খেলে বাকি গণমুক্তি পরিষদ খেলেমাং যারা কাছা পাড়াবো 60 পরিবার হুঁকে 58 পরিবার 59 পরিবার যত্ন গণমুক্তি পরিষদ যত্ন সিপিএম খরচা করেন নিফানো তন্ময়া কেন যদি সিপিএম বিরোধী কর্ষাকে হারে বতলাঙি নিজেন গোদালতলাঙি নিজেন অভিবাতলাঙি নিজেন খন্তিতলাঙি নিজেন মাসব নিজেন হাকর চবই নিজেন ততরা যারা আক্রমা তলাইও মানিকা হামবাই বখরগ সরই মুখরগ সরই চিনি কখনা গায়ে মাতা নাই চিনি কখনা আগে মিনতে হাওয়া মাতা হলিয়া নিশ্চিত যে সময় পার্টি খেমনি আপনি থামটা পারলেন ও যারা ও বড় বল খেলে হা সুগান বই ফাটানো বরম দুর্খা ফাটানো বরম দেখা ঠিক আপনি বাহানো যদি গণমুক্তি পরিষদ কেন্দ্র সরকার যদি সিদ্ধান্ত না মানে অবাহকে থাঙ্কা হুঁকাই জন্য অনেক সুযোগ বুঝাক্কা তাহলে বুকুর অবলাইব না পূজা শাখা ত্রিপুরানো আসামের অন্তর্ভুক্ত খাইল হলে আপনি বাহানো স্বর্গীয় দেশরত্ন চলে আসামে থানিয়ারে উনি গান হিসাবে ত্রিপুরা সারগ্ন গোবাং মানলাম কক সবাই দুষ্কিরি বরগা গুহাটি ওঠাই ঠেতকা খাই মুখল সাথে সাকাইন বেঙ্গল সিপিএম খানি ত্রিপুরা সারক ঠিক নতা আগতলাও থাকি ঠেতকা খাইনিয়া তবে আসামে অন্তর্ভুক্ত খাকে সে নাগরিকরাও সীমা থাঙ্গ গুহাটি সীমা থাঙ্গলে অবলে ইয়া আপনি সবাই চুমু কাহাম খানিয়ে বেগে নামে আপনি আমার কাছে রাখিয়া সারা বছর চিনের ও কষাগ্র বড় জন্য দেওয়া জন্ম তিনি 80 বছর পরে খাবানি করে তিনি বুসকানি ফাইনে যুবক রঙনি বাগাইছে চেন শিকার রঙনি বাগাইছে তিনি ভবিষ্যৎ বাগাইছে জায়গা ফাইসো বাইকে আপনি পরে বসাকা না আন যেহেতু দফানি বাগাই আনি হানি বাগাই আনি কিরাংনি বাগাই কুসুম ত্রিপুরা সারক বরক বাঞ্চি তংনি বাগাই নাংখাংকাই আনি জান আং মাই চালিয়া নাংখাং থৈसिनाय একটা সিদ্ধান্ত নাখা সিদ্ধান্ত নাওই ডাইরেক্ট যেদিন বয় দিল্লিনি ফাইই ডাইরেক্ট হাতায় কতর থঙে আসু কইছা খাজানে তাকক তো বুকুক সং তাবুক লাডাক আর নি ইন্ডিজিনাস রক বন অধিকারনি বাগাই শিখ সিদুরনি বাগাই তিনি ভাই প্রায় 16 দিন কাইতুমো 109 জনের মতো সায়াতমো বনে লিডার সায়াতমো কিন্তু তারপরে গ্যাং কেবলিং নাই করিখো কিন্তু বুবাকরা আসুকই 11টা আসুকা 1 ঘন্টানি বিসিগন দিল্লিনি ফাইগা খবর নং ফাইগ্রাদি ফাইস ফাইগ্রাদি আরে দুনিয়াত নং চাইয়া নং থুই থাংনে বংতামবা কপ আংরিস রিয়াখাই কিন্তু না বুবাগ্রানি আশিক শক্তি 1 ঘন্টা চাইয়া তোমা বাসে বড় দিল্লি তো অনেক সব তামনি থাং আরো মারা মানবে লাইসিমা সিংসা তোমরা যাওয়া মাইসে তো বুঝসারিয়া তোমায় দা রাজা স আংখা আনি বাগিयो आंगानि बागै आंनि नां नखरनि फैयो बहाय गोनां ख्रै साइथां गांखै अ हाजबिनि यागो बसौ आं हानि बागैसि आनि बागैया आं हानि बागै যতদিন পর্যন্ত সই খেলে আসাক आं কোনো দিন आं মাইसेया 26 তারিখ এই 28 थांगा आलोचना 29 दिन कैनो
तेरे 29 तारिख ओंखायनो yang खबर सबायगा आं सायजुं सयखाया आं सायजुं सयखायो उलाखाय आकागल हुइकिबखाय आंला तेरे तलांबायगा सुदु तिफ्रा मथानियो बसाव तांगे आं सिमिंनायबा आं हानो से हामजाखौ दफानो से हामजाखौ खाय जत पार्टी बरं तलांनाय तलांखाब्ले विकास देवबर्मानो तलांखा शुक्लाचरण नुवातेनो तलांखा जितेन चौधरी साजाक जगदीश देवबर्मा थांखा विजय रांखल थांखा अनिमेश देवबर्मा थांखा पुर्ण जमातिया थांखा अमतुई खायै चीनी नेता रंग कंजा जगत लांगै एकदम आलोचना खायै भारत बर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री अमाहाय हरकतर माव नेशनल इंटरनेशनल नि सांबादिक सम्मेलन खायै तारपर निनि दुखनि क नों बाहायके थगक जाखा बुइबाय अ कक बुमाग्रानि बुकुक्ति नंखलिया आदिनो स्वराष्ट्र मंत्री बुकुक्ति मा साका कोनो दिन ताइ नरगतिं बेइमान खेलिया अनेक बेइमान के नरबाय अनेक बेइमान खाइके नरबाय तिप्रा सारबाय दिल्ली जोंथाय बेइमान खाइमिया जोंनाव अधिकार रसम कलांनाय हासाका भरतम आपना के बिको नन इंटेलुकेटार राजा कमाय थांगाबले राजा कमा जांगलासे नों आगे राजा वे तंफुरका गानसे कोक जाब्लासला ताके तंग किसेका कमा जाक्सा के नगो फाइनाय तु फाइदिता नाको फुनाय तु फैरे गया गोबाग्रा साओ आं जेतो दफानि बागै सामुंतान दङो आनो जे बरक नर नाय नायदि गोबाग्रानो ताबु पर्यन्त खुक सित्राबाय राजनीति को गतभावे जारा बेसी आक्रमण खाइनाय राजनीतिओ बरक बेसी दिन टिकी मानिया अब बार प्रमाण दङ ताबु बार प्रमाण दङ जे बरक गोबाग्रानो थैसितों थैके थैथांसितों याखा पाति याखारि सितों आ हिनाय र तीन बर ब्यांक माखा नरक सोशल मीडिया न खुनाबले ब्यांक का बरक नाय तो गति खै मांगला बने बागै ताइ जागा करिखा बने बागै सौ थांसा ओ थांसानि मारितागो करा एवं जों थांसा खायनो तंनाय थांसानि बिसिं तिनो तिप्रा सारनो फियंनाय ओ फियंनानि बागैनो तिनि तिप्रा सारो तिप्रा मोथा तिनि एलायन्स होय तिनि बीजेपी केंद्र सरकार बाय केंद्र बीजेपी बाय कक सालायै ओ बुथ नि बागै जों समर्थन खायो नों बाय चुक्ति खाय फायका आं समर्थन खायाबानो कक दंलाखौमोन किन्तु जों जे सत्तयै जे दाबियै जों सिगनेचार खायलायमानि ओ सिगनेचार खायलायमानि न दाक्ति सामंग फनांना नांनानै थांगाखै साब नांनाय निनि बुखानि बरक एमपि ना नांना आरो एमपि ओ एमपि थांनाया लोकसभा थां थुइ दंनाय रहकाय अंला विधानसभा थां थुनाय जात एमपि एमएलए दङ मन्त्रि तो दैया वाइसा यां तखाय सागानायसे थुनायबो दङ बरखाय बरक हरकाय इंला आमनि बागैनो तिनि त्रिपुरानि दुइटा जे लोकसभा आसन आगिनि साइडटाबो गोबां बुथ जिदिरना बागै जोंबो साकमा थानाय थाइसिङो जोंनि नातारक साका निनि सिम्बल कतरिया लाइखाबलै आसाय फ्रुनि सिमि जे सेक्रा तुरा नु फाइमाने ओ दाबुरा तागलाय जे फ्रुनि दे उ पाप नांगना पाप तामनि पाप निनि हा कमाय थांगा निनि जात कमाय थांगा निनि क कमाखा निनि कानमुं कमाखा बेबाक सगमाय खाबले बर पापनि कोसि साइदुंगोन निनि मा नि कक्रिखा निनि बुसा तंना जागा करिखा निनि अधिकार करिखा तिनि सब अधिकार करिखाय आ भरना संताव नायथु साक जों बन बुद्रनानै सीपीएम ना संते बुद्रनानै 25 बोसोर एकमात्र बीपीएल कार्ड बाय थंगा जोंनो उ तेसलि बाय थंगा उ जे रेगा काम बाय थंगा आबुल भरताम खाया प्राय 42,000 चाकरी तलाइया खिगलाय गन थाका तिनिया एडिशन पंगु होय क्लांका अनेक किछु खाइमा खामं तावखाय सरकार करि खांगा फाइनाल आशा करगा सरकार सालामना नैया नसे दंखो राजा साहब नोंखा ता मोजां नांला
सरकार नोंनो चालांमानि खमलं माबा तिउ जियाजिखौ जों सिबले खमलंनि प्रथम चेयरमैन तो चिनी जगदीश देवबर्मा सिबले खमलं नों कांकोरिया तेला तलांना बाकी ताकबन जागा पाइजागले बुसु खसर नानायबा नों काकेजो चालांना रोंया जगदीश बाबु सं नों चालांना रोंनाय नों 12,000 साख्रि लायनो थांबाय थाब्ला आमतेके गोबां नों चिनी एडिसिना हाना बुनियाखौ याफारि खालामखाब्ला ओ वेन्डी सिजन जागा अरो कासे खनन खाय दङ रां 1 टाका लियाब्ला ताबुकसे बर्तिनि रिनानि बाइक दङ बनि बागेना खाजान ताकते बखसो जोंनावनो कग्रिजाक बुबाग्रा बारबारसौ जों जदिनो इलेक्शन याखाय ताबुक तुइनो जों निनि मास्टारानि डिपार्टमेंट स्मिथ 2000 चाकरी रेडी खायजाक रिखि गमन चिनी एडिसिनि साब जुनार अफिसार 25 बছর पुनो रिमान लिया बरो जों इंटरव्यू नानान बागै दरगा जया जाखा बुसखांगो एक बेटलेन प्रथम एडिसिनि पुलिस लांनाय खाजान ताकते जों चिनी तिप्रा सारनो चिनी बुबाग्रा जतदिन तंसाक तिप्रासानि चेहरा परिवर्तन खालाम थांनाय एवं जों बुबाग्रा पयतमा जानाय सानसाके जों मातनाय तिनि खना ओ खुंबाबार रिमाबाय जाथाइया जात उद्धार सिंना नागराय के जैसे जगह पर थांगै आनि जाति उद्धार नांनाय आनि मासाया मानिया मा परिया आबुंया नांनाय माने आबुंया तै जों माइबाय खुलबाय लेखा फराबाय साख्रि बायखे तंना नांनाय ओ जे अधिकार ए अधिकार तबुकचिनि गानाव फायनाय दंखा केबेंनार जेफा साइतं दं खुंजुता कान्दी बहुत खानाका आमतै अनेक बार बरनि को खाना लायगासन बुसखांगो जों जतन समायताङै पूर्व त्रिपुरा आसननि चिनि बुबाग्रानि बसं बुबाग्रानि बिबिजुक नक अक काइसानि बक थानसानि निनि हानि बागै दफानि बागै ताफार बरक निनि दफानि बागै काबै दंनाय चिनि बुबाग्रानि बिबिजुक कुमारी कीर्ति सिंह देवबर्मा जों खुंबुबार अर्थात पद्मबुबार जों गोबांखा बुदनाय आबुना अथ जों जत पद्म थामाया आवबाय चुंगरानानि क्रै बनि बागै खाजान ताहुते बुकुसं बुसखांगो ताइबो जों कक काहाम काहाम सालायनाय कक खानालायनाय जों जेसाकायपानो आगिनि तुलनाय जों थानाय 2019 अर क्रेबती जबे बुट मारमानि आबुन से दाबाल बुट एवं मा माननाय आपु प्रगाबा सामाने आबु जतला हाबनाय अर एकाय बिराट बुट बाय दिल्ली खाना नानाय तिप्रा सारक बेसि बुट मारिनाय तिप्रा सारक बुट बेसि रिखायसे यां दिल्ली सेमानि इ बरक बाय जों जे साक्कर खालायमानि आव अबनो बर माननो तारिखा आव बर खा फुजाका आव बर कमनो कसिन हारका आनर जमन सिरि एलाका जमन सुबुत कमनाय आफुर गायनाय ए अमर बासे रिजामान परे पानसे जों बेसे पेन्या खुबले नांमिया बरं कक्से खानाय दंले आबो जेन जों हिनजाया दै सातथनि बागै अनेक बरक फायनाय दाबो सातथनि बागै बुं खुयाफोर खुजाक्ति रंगो खुलिया तिनि सातथनि बागै जीवना एक बार मेंबर सिचिनि माया भर मोसे बाप बाप रे वो मीडिया रंग ततलांगै भाग्य सुप्रीमान आगिना जुकुरै ताखरक ताव नगो नगो थांगाखा एंड्रॉइड नि मोबाइल फोन दंगो तामो सोनि दं दुनिया सामने लगे परक दं स्थाबो तामो सामुखाय तिप्रसानि बागै बुनुगु दंगो ताखरक आसक सुनो तिनि बाय 15 बছর 10 বছর না হাই तिप्रसालिया ताबो खाय इंटरनेट जुगनि तिप्रसारक 5G नि तिप्रसारक और थकक मानानि केबनि अधिकार बारे क्षमता करे बनि बागै चिनी खरकसन लीडर तिप्रसानि ताबुक जो खरकसन लीडर बंगा श्री श्री प्रद्युत किशोर देवबर्मा चिनी बुबाग्रा ओ बुबाग्रानि कक बायनो जों बुसखांनि चंमारिओ चिनी बिनि बिबि चिनी निनि आनि जतनिनो राजबंशनि अ हानि मालिकनि जे बुथाय कीर्ति सिंह देवबर्मानो गोबां बुधबाय जों बुद्रि जिदिर लायसिनाय आसक साविनो
ani kok orang lagi ba nai thong lang mani nai di sini hapun thasini teibo boksini mocang lang masa nai di jadu gothong lang mani nai di mocang lang masa nai di sini rangsak pura halo jadu rangsak jadu 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 no khabo kosoni watu tomabo kosoni toktu joto takuk bukuk bai sirap sazora tini malai Baikunto Puri tongtu Baikunto Puri leke bono goya mose Baikunto Puri naide jadu orang sami jadu son naide naide tong male kurini toksa bahai tong taku gurilai punggu wang male kurini waksa bahai tong rongkong guri kabu raja kurini poza bahai tong khangale yak sungui mogo khangale yak sungui mogui tong mani nugui sengsani tong tho bobo khibiui Haikya basa woi habo bagrani bobagra jango mothana bagoi jadu chengole mothana bagoi naidi kusule watipang waslo gusu naile khapango wanchu boiboro tongkha chengboro tongkha khapang wanchu go naide jadu khapang wanchu go naidi faidi jadu song faidi satun le hokiti pikingori kuy masang khong mazar duli hoi samung khlanya tongkho faidi jadu faidi khapang serangai faidi jadu kusuk tu birna hai toling bai to kha ani le kisaro samung oro no pai kha joto no khulong bai kha amai joto